Yan dyan. Kuya, ako na Tintin. Yan na yung ano mo. Yung pinahawak mo sa akin. Alin? Sinalo mo. Oo, masaya. Kalkal. Julian. Makapal. Yes. Jess! Yes. Ay, hindi, hindi. Stella. Bunny boy. Gani. Binigay sa'yo kanina yung regalo. Andrew. Cordy. JR. Ito nyo rin. Sabay-sabay. Cordy pa lang pala, sorry. Sa'yo na lang. Ano yan, Sugar Mom? Stella. Stella, yan na, picture na. Stella Morichan. Arlea. Thank you po. Argani. Thank you po. Shane. Shane, dali. Shane, bilis! Shane! Buboy. Ba't sa'yo? Oy, may spy. At least sa akin may orange. Nanay. Alex. Sa kanila. Alex. Oy. Huwag na buksan. Ate Sara. Okay na ba? Nay, patingin. Ay na. Oy, naka-listen. Patingin naman. Go, go, go. Kapit na yung 100. Pula. Pula. Jerry. Ay, gano'n. RJ. Oy. Ay, sa wakas naka-receive din. Thank you. Ate Wayne. Tukota na, kota. Laura. Andy. Papa! Ate Rosie. 400. 400 kay Junior. Hindi, nagtulong kasi yun sa ano. Ang tatlong prinsesa. Bago? O yan! Sabi natin, rare lang ito. Wala na. 3, 2, 1. Pera na yan, ano ba? Mamay naman yung pag maganda. Ah, pero kung ano